सच्चाई के साथ कर रहे हैं। यहां से वहां तक, इधर से उधर तक, पहली सफ से आखिरी सफ तक एक एक सामे का हाथ हवा में लहराते हुए देखना चाहता हूं। और अब मैं आप सबको साथ लेकर गुजारिश कर रहा हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन, राज्यसभा में एक सांसद के तौर पर जिंदगी की सच्चाइयों और आप सबके मसाइल के लिए एक बेबाक आवाज बनकर गूंजने वाला नाम जनाब इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर। और एक खास बात यह कि अगर वो एलओपी के कोर टीम का हिस्सा है तो यकीन जानिए कोई ना कोई तो बात इमरान प्रतापगढ़ी में ऐसी है जो आपका नुमाइंदा बनाने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी को वो खास पहचान देती है जिसके लिए आपने इन्हें दुआएं दी थी, और उन दुआओं का असर आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब इमरान प्रतापगढ़ी माइक। अच्छा, ये इमरान भाई शुरू हो उससे पहले एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए। कल इसी पंडाल में जुनैद सुल्तानी और अल्तमश फरीदी साहब का प्रोग्राम है। ये दो हिंदुस्तान के बड़े आर्टिस्ट कल के प्रोग्राम में ट्रस्ट के मेहमान हैं। ट्रस्ट ने जुनैद सुल्तानी और अल्तमश फरीदी का प्रोग्राम कल रखा है, आप लोग कल उसमें जरूर तशरीफ लाए। इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए ताकि ये शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया। सुबह के तकरीबन 3:30 बजने वाले हैं, आप भी थक चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपको बेदार कर सकूं। ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे जिया खान साहब, वाइस चेयरमैन सुरेंद्र जिचकर जी, ताज अहमद साहब, राजा भाई, हाजी फारूक साहब, मुस्तफ़ा भाई टोपी वाला, खादिम हाजी इमरान साहब और गजेंद्र पाल सिंह लोहिया जी। अभी गयासुद्दीन भाई बता रहे थे कि ये ट्रस्ट बहुत जल्दी एक तालीमी इदारा खड़ा करने जा रहा है। मुझे पता है इस ट्रस्ट के पास बजट की कोई कमी नहीं है, अल्लाह ने बहुत दिया है इस ट्रस्ट को। लेकिन मैं यहां ऐलान करता हूं कि आप जिस दिन तालीमी इदारा खड़ा करना शुरू करेंगे, आपको जरूरत होगी तो इंशाअल्लाह अपनी खासदार निधि से 1 करोड़ रुपए मैं उस तालीमी इदारे के लिए जरूर दूंगा, ये मैं ऐलान कर रहा हूं। और अभी यवतमाल में एक यूपीएससी की कोचिंग का एक सेंटर बन रहा है, सेवा संस्थान बना रही है, वहां पर हमने 1 करोड़ रुपए पिछले दिनों उस इदारे को भी दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्लैब उसका पड़ा है। आने वाले दिनों में यवतमाल में एक ऐसा तालीमी इदारा खड़ा होगा और उनका काम बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूपीएससी के बच्चों की तैयारी कराते हैं वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पूरा खित्ता है वो तालीम पर बहुत काम कर रहा है। मैं यहां खासदार बन के नहीं बल्कि खाकसार बन के आया हूं। ये सरजमीन ऐसी सरजमीन है, ये दरबार ऐसा दरबार है कि यहां हाजिरी लगाने वाले लोग खुशनसीब होते हैं। मुझे पता है आप पूरी रात मशारा सुनते सुनते थक गए हैं। इधर जो उस तरफ उस पार खड़े हैं, इधर जो बीच में खड़े हैं, सबसे ज्यादा सलाम इनको करता हूं और इनको करता हूं जो लगातार पिछले 6-7 घंटे से इस मशारे में खड़े हैं और खड़े होकर के इस मशारे को जिंदगी दे रहे हैं। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। प्यारे भाई, आप खुशनसीब हैं कि आप तालीमी इदारा बनाने जा रहे हैं। हम तो ऐसे दयार से आ रहे हैं जहां एक बने बनाए इदारे को बुलडोजर का खौफ दिखाया जा रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और अपनी जिम्मेदारियां समझता हूं। आज की रात मैंने कहा ना, मैं सिर्फ शायर बन के खड़ा हूं, मैं सियासतदां बन के बात नहीं कर रहा हूं कि बस ढहाना ही सीख पाए हो। मुझे लगना चाहिए कि आप तैयार हैं। बस ढहाना ही सीख पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? ऐसे काम नहीं चलेगा। बस ढहाना ही सीख पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? बिल्डिंगों को भले गिरा दो तुम,
बिल्डिंगों को भले गिरा दो तुम, इल्म को किस तरह मिटाओगे, इल्म को किस तरह मिटाओगे, बस ढहाना ही सीख पाए हो, वाह वाह वाह, क्या भला कुछ कभी बनाओगे। बहुत शुक्रिया जो आपने दाद दी है, इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। थोड़ा सा आप और बेदार होंगे तो मुझे लगेगा। ये नागपुर की सरजमीन है, यहाँ के लोग माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, बड़े शानदार हैं। वो नागपुर का एक आदमी बस में सफर कर रहा था, एक आदमी और चढ़ा। जैसे ही टिकट काटने वाला जो नया नया सफर करने के लिए बस में चढ़ा था उसके पास आया और उसने कहा कि टिकट बनवाओ। उसने जेब में हाथ डाला तो पर्स गायब, जेब कट चुकी थी। टिकट बनाने वाला बिफर पड़ा, उसने कहा टिकट के या तो पैसे दो या धक्के मार के बस से नीचे उतार दूंगा। अब पीछे जो बैठा था वो नागपुर का था माशाअल्लाह। जब ये बहुत भड़क गया उस बंदे पर कि ऐसे तुम्हारे जैसे 10 लोग मिलते हैं, तुम लोग झूठ बोलते हो, पैसा रहता नहीं, बस में चढ़ जाते हो। पीछे बैठा आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं, टिकट नहीं बनवा सकता, उस आदमी के पास पैसे नहीं है तो आप उससे बदतमीजी से बात करेंगे, आप उनका टिकट बनाइए, पैसे मैं दूंगा। पूरी बस ताली बजाने लगी। बाद में पता चला उसी ने जेब काटी थी। ये समझदार लोग हैं माशाल्लाह, दाद भी देते हैं, मोहब्बतें भी देते हैं और बेदारी का सबूत भी देते हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। मैं सलाम करता हूं इस पूरी टीम को। आपके सूबे में कहीं कुछ हो रहा हो, लेकिन सलाम है इस पूरी टीम को कि इसने मोहब्बतों का भरम बचा के रखा हुआ है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। वाह वाह, मैं पहुंचा रहा हूं, आप पहुंच जाएंगे और आपको हंसी भी आएगी कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग नहीं पहुंचे अभी, नहीं पहुंचे अभी ना, पहुंचे हैं। अगर पहुंचे हैं तो एक एक हाथ अगले मिसरे पे हवा में उठना चाहिए कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आप समझ गए हैं ना मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं कि दुनिया थोड़ी जज्बातों से चलती है, मेरे रब की खैरातों से चलती है, मेरे रब की खैरातों से चलती है। अपने यहाँ कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं जिनकी सियासत बस बातों से चलती है, जिनकी सियासत बस बातों से चलती है, जिनकी सियासत बस बातों से चलती है। दो बिल्कुल नई नज़में सुनाना है आपको। मैं इस बात के लिए आज की इस रात और इस शाम को मुबारकबाद दूंगा कि एक ऐसा वक्त है जब पूरे हिंदुस्तान में प्लान करके नफरतें बोई जा रही हूं। ऐसे वक्त में ये बाबा ताजुद्दीन के आस्ताने का बड़प्पन है और इस दयार की खूबसूरती है कि इस ट्रस्ट में अगर खिदमत प्यारे खान साहब कर रहे हैं तो जिचकर साहब भी कर रहे हैं और लोहिया साहब भी कर रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों से मिलकर के तो हिंदुस्तान बनता है। मैंने पिछली बार भी इस मंच से कहा था कि इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, गंगा जी और जमुना जी मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं। लेकिन जिसे तहजीबों का संगम देखना हो
जिसे धर्मों का संगम देखना हो, जिसे इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब का संगम देखना हो, वो आज की रात बाबा ताजुद्दीन के दयार में आ जाए। उसे सबसे प्यारा हिंदुस्तान यहां नागपुर में दिखाई पड़ेगा। मैं चाहता हूं आज की शाम के लिए एक जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए कि सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, सदियों तलक आबाद रहा है। यह मुशायरा पूरी दुनिया में लाइव चल रहा है। यह कमाल है इस मुशायरे का कि सुबह के 3:30 बजे तकरीबन 2,500-3 हजार लोग इस मुशायरे को लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं। यह कमाल है इस मुशायरे का और इस मुशायरे की खूबसूरती है। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं, यह नज्म हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में जाना चाहिए। आज यहां हजारों जायरीन बैठे हैं और वो एक ऐसी नज्म पर दाद दे रहे हैं जो नज्म बता रही है कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वालों, इमरान प्रतापगढ़ी नज्म पढ़ रहा है और सामने न जाने कितने ईमान वाले बैठ करके ये बता रहे हैं कि हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। कि सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। अगले मिसरे पे तैयार रहना। सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, सदियों तलक आबाद रहा है। यहां वजात मिर्जा साहब बैठे हैं, अहमद खान जी बैठे हैं, अनीस अहमदपुर मंत्री जी बैठे हैं और आपके बहुत डैशिंग एमएलए साजिद पठान साहब बैठे हैं। मैं चाहता हूं इन सब की मौजूदगी के लिए आपकी तालियां बजें। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। जिचकर जी, लोहिया जी, प्यारे भाई, के नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे, नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे। मुल्क की मिट्टी जिस दिन फिर से जान की कुर्बानी मांगे, भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे, भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे। नाम यहाँ पर गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहेगा। और हम सबके पुरखों ने सींचा इसको खून पसीने से। बाहर जोरदार बारिश हो रही है और अंदर आपकी मोहब्बतें बरस रही हैं। आज के इस मुशायरे, दुनिया में बड़े मुशायरे होते हैं प्यारे भाई, कई ऐसे मुशायरे हिंदुस्तान में होते हैं जिसमें 1-1 लाख लोग लाइव मुशायरे को सुनते हैं। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जितनी खूबसूरती के साथ इस मुशायरे को सुना जाता है वैसा हिंदुस्तान के किसी मुशायरे को नहीं सुना जाता है। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जहां पंडाल खत्म हो रहा है उसके बाद चूंकि बारिश है, जहां पंडाल शुरू हो रहा है वहां भी लोग खड़े चौतरफा सुन रहे हैं, एक तरफा दो तरफा नहीं बल्कि चौतरफा सुन रहे हैं। उधर जो लोग बैठे हैं मैं उन सबको शामिल करता हूं। न जाने कितने लोग देख रहे हैं कि आप इन मिसरों पे कैसी दाद देते हैं कि भारत
زندہ باد رہا ہے زندہ باد رہے کہ ہم سب کے پرکھوں نے سینچا اس کو خون پسینے سے واہ 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 اور سنجویا ہے اس کی مٹی کو بڑے کرینے سے کیا کہنا؟ اور سنجویا ہے اس کی مٹی کو بڑے کرینے سے کہنا؟ اس کے دشمن چاہے گھر کے ہوں یا سرحد پار کے ہوں اس کے دشمن چاہے گھر کے ہوں یا سرحد پار کے ہوں ہم اس کو محفوظ رکھیں گے ہر غدار کمینے سے ہم اس کو محفوظ رکھیں گے کہ ایسا سبق سکھائیں گے جو صدیوں صدیوں یاد رہے گا بھارت زندہ باد رہا ہے بھارت زندہ بھارت زندہ باد رہے گا بھارت زندہ باد رہا ہے بہت شکریہ یہ وہ فرض تھا جس کو میں پورا کر رہا تھا میں ایک نظم آپ کو سناتا ہوں آج کی اس رات جو بہت دل سے سوچ کے آیا اور پہلی بار کسی مشاعرے میں ہندوستان کے باہر پہلی بار کسی مشاعرے میں پڑھنے جا رہا ہوں میں نے 4 مصرے کہے کہ سب کچھ نیوچھاور کر کے بھی فرض نبھایا جاتا ہے سب کچھ نیوچھاور کر کے بھی فرض نبھایا جاتا ہے اس دنیا سے واپس آنے کو ہی آیا جاتا ہے ایک بوڑھے سے شخص نے ساری دنیا کو یہ بتا دیا اپنی شہادت دے کر کے بھی ملک بچایا جاتا ہے واہ 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 میں ایک نظم سناتا ہوں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسکول جو بچیوں کا اسکول تھا اس پہ بم برسا اور ایک ساتھ 170 سے زیادہ بچیاں ماری گئیں پوری دنیا خاموش رہی وہ روئے جنہوں نے اس درد کو محسوس کیا باقی دنیا خاموش رہی میں ایک نظم پڑھتا ہوں آج جو پس منظر ہے اس کے نام نئی نظم ہے آتے ہوئے ہوئی ہے آپ سن لیں گے کاپی جانچ دیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں پڑھوں گا اور پوری ہمت سے بولنے جا رہا ہوں جس دور میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے جس دور میں سچ بولنا گناہ مانا جا رہا ہو ایسے دور میں آپ کا بیٹا آپ کا شاعر بولنے کی ہمت کر رہا ہے میں درد گانے جا رہا ہوں پھر سے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں آپ نے فلسطین کی نظم سنی ہے جس کو میں نے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سے جوڑ کر کے پڑھا تھا میں وہی 2 مصرے پھر اٹھا رہا ہوں اور ایک نئی نظم آپ کو سنا رہا ہوں ارشاد کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کہ جنگ پر جنگ ہو پھر جنگ کی تیاری ہو کیا کہنا جنگ پر جنگ ہو پھر جنگ کی تیاری ہو اتنی مہلت بھی نہیں ہے کہ عزاداری ہو اتنی مہلت بھی نہیں ہے کہ عزاداری ہو کچھ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ کہاں بمبر سے کچھ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ کہاں بمبر سے بچیاں پڑھنے گئیں اور وہاں بمبر سے بچیاں پڑھنے گئیں اور وہاں بمبر سے آخرش کب تیری وحدت کو جلال آئے گا آخرش کب تیری وحدت کو جلال آئے گا کب تجھے پھول سے بچوں کا خیال آئے گا کب تجھے پھول
تہران یا غازہ نہیں دیکھا جاتا، ہم سے پھولوں کا جنازہ نہیں دیکھا جاتا، ہم سے پھولوں کا جنازہ نہیں دیکھا جاتا، ہو وہ تہران یا غازہ نہیں دیکھا جاتا، ہم سے پھولوں کا جنازہ نہیں دیکھا جاتا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کہ تیل کا کھیل ہے صحرا میں لہو بہتا ہے، تیل کا کھیل ہے صحرا میں لہو بہتا ہے، آگ ہی آگ ہے دریا میں لہو بہتا ہے، آگ ہی آگ ہے دریا میں لہو بہتا ہے، اپنے محلوں کے در و بام کی نقاشی میں، کیا کہنا، کوئی ہاتھ خاموش نہ رہے، اپنے محلوں کے در و بام کی نقاشی میں حکمراں ڈوب گئے ہیں سبھی عیاشی میں۔ واہ 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 واہ، میں پھر سے پڑھتا ہوں، یہ مصرے پوری دنیا تک جانا چاہیے، میں نے جہاں کے لیے پڑھے ہیں وہاں تک جانا چاہیے۔ بہت کڑوا لیکن سچا مصرع ہے یار، ایک بار تالیاں بجا دو یار سب لوگ، بجا دو یار تالیاں سب لوگ، واہ 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 واہ، بھئی یہ ہے کیا سچا مصرع یار، واہ 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 واہ، کہ تیل کا کھیل ہے صحرا میں لہو بہتا ہے، واہ، تیل کا کھیل ہے صحرا میں لہو بہتا ہے، آگ ہی آگ ہے دریا میں لہو بہتا ہے، اپنے محلوں کے در و بام کی نقاشی میں، اپنے محلوں کے در و بام کی نقاشی میں حکمراں ڈوب گئے ہیں سبھی عیاشی میں، حق سے باطل کی بھلا جنگ چلے گی کب تک، ڈال بارود کی پھولے گی پھلے گی کب تک، ڈال بارود کی پھولے گی پھلے گی کب تک، ظلم کے دور کی ایک روز تو حد آئے گی، اے خدا کب تیری جانب سے مدد آئے گی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کہ لیبیا سیریا لبنان کی بربادی ہے، لیبیا سیریا لبنان کی بربادی ہے، جس طرف دیکھیے انسان کی بربادی ہے، جس طرف دیکھیے انسان کی بربادی ہے، جہاں تاریکیاں پھیلی ہیں اجالے کر دے، کیا کہنا، تو فراہم انہیں بھوکوں کو نوالے کر دے، تو فراہم وہاں بھوکوں کو نوالے کر دے، وہ جو اس دنیا میں فرعون بنے پھرتے ہیں، وہ جو اس دنیا میں فرعون بنے پھرتے ہیں، ان کو پھر سے کسی دریا کے حوالے کر دے۔ واہ 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 واہ، کہ لیبیا
सीरिया लेबनान की बर्बादी है, जिस तरफ देखिए इंसान की बर्बादी है, जहां तारीकियां फैली है उजाले कर दे, क्या कहना, तू फराहम वहां भूखों को निवाले कर दे। वो जो इस दुनिया में फिरौन बने फिरते हैं, उनको फिर से किसी दरिया के हवाले कर दे। ऐ खुदा उनकी बहरहाल हिफाजत करना, वाह, काम जिनका है फकत तेरी इबादत करना। वाह, वाह, लब पे आती है वाह, वाह, वाह। दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। मुझे पता है आप बहुत थक चुके हैं, मुझे यह भी पता है कि आपने पूरी रात शायरी सुनी है, बहुत दाद दिया है, मुशायरा सुना है। मैं आखिरी बंद पढ़ने जा रहा हूं। अभी 5, 7, 10 दिन पहले आपकी आंखों में एक मंजर था कि सारी दुनिया सरों का समंदर नजर आ रही थी। इमरान प्रतापगढ़ी ये आखिरी बंद पड़ता है इस नज्म का और आपसे दुआ मांगता है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि कब तलक जुल्म के नारों से चलेगी दुनिया, क्या कहना, कब तलक जुल्म के नारों से चलेगी दुनिया, कब तलक बम के इशारों से चलेगी दुनिया, कब तलक बम के इशारों से चलेगी दुनिया। ये तो मक्तल है यहाँ मर के जिया जाता है, वाह, अपनी ही जान का नजराना दिया जाता है। आयतुल्लाह खुमैनी ने बताया फिर से, आयतुल्लाह खुमैनी ने बताया फिर से, जाम किस तरह शहादत का पिया जाता है। कब तलक जुल्म के नारों से चलेगी दुनिया, कब तलक बम के इशारों से चलेगी दुनिया। ये तो मक्तल है यहाँ मर के जिया जाता है, अपनी ही जान का नजराना दिया जाता है। आयतुल्लाह खुमैनी ने बताया फिर से, आयतुल्लाह खुमैनी ने बताया फिर से, जाम किस तरह शहादत का पिया जाता है। जो समझते हैं कि ये जंग बसीरान की है, जो समझते हैं कि ये जंग बसीरान की है, जंग इस बार तो इंसान से शैतान की है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के। आप थक गए हैं? आप थके नहीं हैं तो बेदारी का सबूत दीजिए। हमें पता है कि हम इस जंग में शायद कुछ बड़ा ना कर सकें, लेकिन यहां बैठा हुआ हर शख्स कम से कम उन मासूम बच्चियों के लिए
दुआ जरूर करे, उस बूढ़े रहबर के लिए दुआ जरूर करे, उस जंग में शहीद होने वाले हर इंसान के लिए दुआ जरूर करे। मैं आखिरी बंद फिर से पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि कब तलक बम के इशारों से चलेगी दुनिया, कब तलक जुल्म के नारों से चलेगी दुनिया, ये तो मक्तल है यहाँ मर के जिया जाता है, अपनी ही जान का नजराना दिया जाता है। आयतुल्लाह खुमैनी ने बताया फिर से जाम किस तरह शहादत का पिया जाता है, जो समझते हैं कि ये जंग बस ईरान की है, जंग इस बार तो इंसान से शैतान की है। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरश कब तेरी वहदत को जला लाएगा, कब तुझे फूल से बच्चों का ख्याल आएगा, हो वो तेहरान या गाजा नहीं देखा जाता, हमसे फूलों का जनाजा नहीं देखा जाता, हमसे फूलों का जनाजा नहीं देखा जाता। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या कहना। वाह वाह। मैं बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ सुना करके जाएंगे, आपसे वादा करते हैं। जी वो भी सुना देंगे। चाय तो आज यहीं पे पिला दी इन्होंने स्टेज पर ही। आज तो मेलोडी वाला सुनिए। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मोहब्बत से सुना है आपने कि इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। आपको पता है मैं सियासत का हिस्सा हूं, आपको पता है कि मैं देश की पार्लियामेंट में हूं, लेकिन मैं ये भी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मुझे ये पता है कि मैं जो हिम्मत कर रहा हूं वो इस दौर में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मुझे बताओ नागपुर की जिंदा दिल अवाम, मैं जानता हूं यहां सिर्फ नागपुर के लोग नहीं हैं, अड़ोस पड़ोस से पूरे हिंदुस्तान से लोग यहां आए हुए हैं। नागपुर सिर्फ नागपुर नहीं है, नागपुर एक छोटा हिंदुस्तान है और इसकी यही खूबसूरती है। मैं इमरान, आपका इमरान सद्दा बन के नहीं बल्कि शायर बन के खड़ा होकर के बोलता है कि इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। तमाम शायरों ने कहा कि यहां हजारों लोग बैठे हैं, मैं कह रहा हूं यहां लाखों लोग बैठे हैं। हजारों तो आप हैं, एक सरदार जी बैठे हैं, एक सरदार मतलब 1.25 लाख आदमी। कि इंकलाब का नारा होगा। बाकी सरदार सरदार होते हैं, ये असरदार सरदार है, इसलिए एक तो इनका नाम भी लोहिया है। लोहिया जी बहुत बड़े सियासतदान थे। कि इंकलाब का
नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और एक अकेला क्या कर लेता, इस अहद की सबसे बड़ी जरूरी सच्चाई कि एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। एक आवाज उठी है कहीं से कि ताजमहल तो ये था वो था, ये सफेद कब्र है। मैं एक नज्म सुनाता हूं कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। बीते हुए पल से नफरत है, आते हुए कल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, यहां से वहां तक कोई खामोश नहीं रहना चाहिए कि वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है कि बेजान से उन दीवारों में। इमरान बोल रहा है, लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। तैयार रहना नागपुर वालों। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है कि बेजान से उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, वाह, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस और नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। एक एक मिसरा पढ़ूंगा, एक एक नाम आपकी आंखों में तैरेगा कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब खामोशी नहीं मांग रहा हूं, अब संजीदगी नहीं मांग रहा हूं। मुझे सुन करके मुझे आज की रात ये बताइए, और सिर्फ मेरी शायरी के लिए नहीं, इस दौर में मेरी हिम्मत के लिए भी आपकी दाद उठनी चाहिए, आपकी तालियां बजनी चाहिए। मैं सच बोल रहा हूं कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। आपकी तारीख बोल रही है इन मिसरों में कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। आप
آپ نہیں پہنچ رہے وہاں تک جہاں میں پہنچا رہا ہوں. تیار رہنا اگلے مصرے پہ کہ سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے, سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے, سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے. یہ مصرے بریگیڈیئر عثمان کی طرف سے, یہ مصرے کرنل صوفیہ کی طرف سے, یہ مصرے ویر عبدالحمید کی طرف سے, یہ مصرے عمران پرتاپ گڑھی کی طرف سے, یہ مصرے آپ کی طرف سے, آپ کے والدین کی طرف سے, آپ کے بزرگوں کی طرف سے کہ جن کو جانا تھا چلے گئے, کہ جن کو جانا تھا چلے گئے, اب ہم کو بھیج نہ پاؤ گے, بولو کیا کیا جھٹلاؤ 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 گے. میں آخری بند پڑھتا ہوں اس مشاعرے میں آج. بہت بڑے ناولسٹ اپنیاسکار لیو ٹالسٹائے سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ تو لیو ٹالسٹائے نے کہا کہ جو آپ کو دھوکہ دیتا ہے سمجھو وہ آپ کے بازو کاٹ لیتا ہے. آپ اسے معاف تو کر سکتے ہیں لیکن جس نے آپ کے بازو کاٹ لیا آپ اس کو گلے نہیں لگا سکتے ہیں. سیاستدانوں نے, سرکاروں نے جو دھوکہ دیا اسے ایک کنارے رکھیے, لیکن ناگپور والوں, ہندوستان والوں, پورے دیش کے تمام امن پسند ساتھیوں, آپ سے بس ایک بات کہہ رہا ہوں. چند سرفرے لوگ ہیں جو آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں, اسی لیے ڈرانے والی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل کی جاتی ہے. ڈرنا بند کریے, ڈرنے سے انکار کریے اور علل اعلان یہ بات کہیے کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے, ہر ایک نظارہ اپنا ہے. علل اعلان بولیے کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے, ہر ایک نظارہ اپنا ہے. وہ بھول بھلیا اپنی ہے, وہ قطب مینارہ اپنا ہے. کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے, ہر ایک نظارہ اپنا ہے. وہ بھول بھلیا اپنی ہے, وہ قطب مینارہ اپنا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو, سارا کا سارا اپنا ہے. اگلے مصرے پہ قسم دیتا ہوں ایک ایک ہاتھ کو, کوئی ہاتھ خاموش نہ رہے. ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں, وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں, وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں, کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے, ہر ایک نظارہ اپنا ہے. وہ بھول بھلیا اپنی ہے, وہ قطب مینارہ اپنا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو, سارا کا سارا اپنا ہے. 15 اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے. جو زندہ ہو تو زندگی کے ہونے کا ثبوت دو. ناگپور والوں, کمزور تالیاں ہیں, پہنچاؤ پورے دیش میں کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے, ہر ایک نظارہ اپنا ہے. وہ بھول بھلیا اپنی ہے, وہ چار مینارہ اپنا ہے. کہ ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو, سارا کا سارا اپنا ہے. 15 اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے. اب مصرے پڑھ رہا ہوں, اور اگر آپ کو لگے کہ یہ صرف عمران کہہ سکتا ہے تو پھر عمران والی داد دیجیے گا کہ جو جو تم نے بنوایا ہے. یہ جو 1.5 فٹ کے گھوم رہے ہیں نا, ان کے نام ہیں یہ مصرے. تیار رہیے گا, کہیں اپنے ایسی کمرے میں سو رہے ہوں گے زیڈ سیکیورٹی لے کر کے, کم سے کم آپ کی تالیوں کا شور ان کی نیند میں خلل ضرور ڈالے.
کہ جو جو تم نے بنوایا ہے اس کو کس دن گنواؤ گے؟ بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے؟ بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے؟ بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے؟ واہ واہ واہ. بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے؟ کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے. یہ جو آگے بیٹھے ہیں ان سب کی شرکت ہو، پیچھے جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں سب کی شرکت ہو کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں؟ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں؟ موت جس روز آئے گی مر جائیں گے. مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا. کچھ لوگ ہیں جو قسم کھا کے آئے ہیں، وہ بالکل داد نہیں دے رہے ہیں. پتہ نہیں ادھر والی پارٹی سے تو نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ تو لگنا چاہیے کہ آپ شاعری سن رہے ہیں کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا. تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا. کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا. تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا. یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے، بابا تاج الدین کے دربار سے پوری دنیا میں سندیشہ جائے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر عقیدت مند آج جو کہہ رہا ہے اسے حکومتیں بھی سنیں، عوام بھی سنیں، پورا ہندوستان سنیں کہ یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے چنٹو جو ہے نا ٹریول ایجنسی کھول کے بیٹھے ہیں، یہاں کا ٹکٹ لے لو، یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، ان سے کہہ رہا ہوں کہ نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، نہ میرے ساتھ گنگنائیے کہ نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے، مت سمجھنا
ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ اور جاتے جاتے بس یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ میں لال قلعہ ہوں۔ ہیں ابھی آپ؟ ہے جذبہ، جوش باقی ہے تو مجھے سن کے بتانا ناگپور والوں، میں نظم پڑھ رہا ہوں کہ میں لال قلعہ ہوں۔ بس تصور کریں کہ مائک پر عمران نہیں کھڑا ہے بلکہ لال قلعہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، عمران بول رہا ہے میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں، ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ پہلا بند پڑھتا ہوں کہ میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہے ان کو، ایک وعدہ یہاں کر رہا ہوں آج، ایک دن آئے گا کہ میں لال قلعے پہ کھڑا ہو کر کے یہ نظم پڑھوں گا، یہ بھروسہ دلاتا ہوں آپ کو۔ یہ ایک شاعر کا یقین ہے کہ میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہے ان کو، اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو، صدیوں کی گواہی ہے میری لال دیواریں، بھارت کی سپاہی ہے میری لال دیواریں، دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا، تعمیر کامیاب ہوں میں شاہ جہاں کا، تاریخ کے پنوں کا میں شکوا ہوں گلا ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ ان دنوں جب وہاں سے تقریریں ہوتی ہیں تو آفیشیل انویٹیشن آتا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ بنا دیا ہے آپ کی دعاؤں نے۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، میں مہاراشٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب مجھے میرے اپنوں نے دیش کی پارلیمنٹ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے مہاراشٹر کی خوبصورت سرزمین کو چنا، اور آج اگر میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کے آپ کے مدوں پر بول پاتا ہوں تو وہ مہاراشٹر کی کرم فرمائیوں کی وجہ سے بول پاتا ہوں۔ میں مہاراشٹر کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مہاراشٹر آپ کو یقین بھی دلاتا ہوں کہ آپ کبھی بھی عمران پرتاپ گڑھی کے لہجے کو جھکا ہوا، دبا ہوا، بکا ہوا نہیں پائیں گے، یہ بھروسہ بھی دلاتا ہوں۔ آپ کو ہمیشہ فخر رہے گا کہ آپ نے ایک ایسے بیٹے کو دیش کی پارلیمنٹ میں پہنچایا کہ جس نے اس دیش کے اسٹوڈنٹ کا بھی مدعا اٹھایا، بیٹیوں کا بھی مدعا اٹھایا، بہنوں کا بھی مدعا اٹھایا، تو حاکم کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بھی آواز بلند کی۔ میں بند پڑھتا ہوں کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں، میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں۔ دیکھیں اس مشاعرے کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈائز پر شاعر بیٹھے ہیں، آگے راجا بیٹھ کر کے سن رہا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کی اس رات پیارے ضیاء خان صاحب کے لیے ایک ایسی تالی بجنی چاہیے کہ پورے ہندوستان میں اس کا سندیشہ جائے۔ پیارے بھائی آپ کو مبارکباد، سیاست ایک کنارے، لیکن آپ اس ٹرسٹ کے ذریعے اس آستانے کا سہارا لے کر کے ادب کی، دین کی، بھائی چارے کی، محبت کی، ہندوستان کی، بھارت کی جو خدمت کر رہے ہیں، اس کے لیے آنے والی نسلیں ضرور آپ کو یاد رکھیں گی، یہ میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے سیاست میں رہ کر کے سیاست سے تھوڑا سا دامن بچا کر کے کام کرنا، تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، چونکہ ہم اور آپ دونوں ایک ہی دیار میں شامل ہیں، سیاست کی دنیا میں ہیں تو ان مجبوریوں کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہوتی ہوں گی مجبوریاں،
जिस दिन यहां खड़े होंगे सारे सियासी चोले एक किनारे और हमारे अंदर से सिर्फ ईमान बोलेगा, इमरान बोलेगा जब भी बोलेगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। लोहिया जी, अगला मिसरा आपको पुकार रहा है और आपके साथ साथ यहां बैठे हुए एक एक शख्स को पुकार रहा है। आप समझ जाएं तो आपकी तालियों का शोर हवा में उछलना चाहिए कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आप तैयार रहना। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ के आज इस मुशायरे को इसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन आखिरी मरहला ऐसा होना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान कहे कि आज की रात एक ऐसा मुशायरा हुआ जो बड़ा अनूठा था, बड़ा अलग था और पहले से ज्यादा तारीखी था। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। लाल किला बोल रहा है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। जहां है जैसे हैं, अगले 4 मिसरे आपको पुकारते हैं, आपकी धड़कनों में उछाल आए तो उसे तालियों में बदल करके पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। यहां साजिद पठान साहब बैठे, मैंने सुना है इन्हें इन दिनों फोन करके बड़ी धमकियां मिल रही हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। साजिद भाई, आप बहादुर इंसान हैं और इस आस्ताने की भी दुआएं आपके साथ हैं और ऊपर वाला भी आपके साथ है, और आप बस उस दरबार के आगे हाथ उठाते रहें, सर झुकाते रहें, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जितनी सांसें खुदा ने दी हैं उन्हें जीने से कोई रोक भी नहीं सकता है और उससे ज्यादा कोई जी भी नहीं सकता है। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। आप खड़े होंगे अपने जगह से अगले मिसरे पर, इमरान जो कह रहा है, और आपका हाथ उठेगा इन मिसरों के समर्थन में। इमरान जो बोल रहा है, इमरान नहीं बोल रहा है, लाल किला बोल रहा है कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। कि वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। और जाते जाते बस ये कह के जा रहा हूं
کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، واہ واہ واہ، دل پہ قابو سنبھال کر رکھنا، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، میرے آنسو سنبھال کر رکھنا۔ آنے والے دنوں میں اس ٹرسٹ کو ایک بڑا تعلیمی ادارہ کھڑا کرنے کی مبارکباد، مدد کا وعدہ، اور آپ سب سے بھی اس بات کی اپیل کہ ایسے ادارے جہاں بھی کھڑے ہو رہے ہوں، جس دور میں اداروں کو ڈھانے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، ایسے وقت میں اگر کوئی ہمت کر کے ادارہ بنا رہا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے، اس کا سمرتھن کریے، اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، دو نوالے بھلے کم ہی کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ بہت شکریہ، بہت محبت، آپ کی ان محبتوں کو سلام ناگپور والوں، اس ٹرسٹ کے سبھی ذمہ داران کو بہت مبارکباد۔ جیسا کہ میں وہ گروپ فوٹو ساجد بھائی اسٹیج پہ آئے اور فردوس مرزا صاحب، وزاد مرزا صاحب، ساجد بھائی آپ کا استقبال ہے، آئیے۔ Hello.